सर नॉनवेज स्पाइसी मीडियम रहेगा। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। ये कितना टाइम लगेगा भाई? तो ऑलमोस्ट कुक है सर, अभी अभी यहाँ पर गर्म होगा, ट्राई कर सकते हैं। ଆପଣ ଟିକେ କହିଦେ କେମିତି ଲାଗିଲା ଖାଇବା ତ? କଣ କଣ ଆଇଟମ ସବୁ ଖାଉଛୁ ଜଣା ପଡୁନି ତତେ? କହୁନୁ टेस्ट को हुआ आज? देखो na let me love you let तू कहीं अन्ना मत मुझे फटफट हो जाएगा, मुझे भल लगे एपिसोड चामच कैसे दबा अन्ना मैडम आम पूरा व्यस्त अच्छा ना मोबाइल
Happy birthday! Thank you so much, Barbecue team. Thank you. मतलब पता नहीं आपको मेंशन करने से कुछ होएगा कि नहीं, पर ये लोकेशन पे स्टोर पे मेंशन करके मैं लिख देता हूँ। इंटरनेट बहुत ଭଲ ଥିଲା। खुशी तो ଆମ ମ୍ୟାଡାମ ପୁରା ଆଜି ଖୁସି ରାଗିକି ମୁହଁ ଫୁଲେଇ ଘରେ ବୁଲୁଥିଲୁ ଆଉ ଆସ ବାଏ।